عليكم. صحة صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. رمضان الفايزة. يسلمك، ميرسي. L'hospitalité est présente. Ouais. L'hospitalité est un trésor. Merci. Mais elle est algérienne aussi. Merci صالحة. ناصر يعني قاص الكراسيون برا الله سخانه وجينا جايين دوله دوله الله غالب وصلنا. انا اشكركم بالمزهر. الله يبارك فيك. سعادة ان شاء الله كل عام وانتم بخير. تفضلوا جوزوا مرحبا بكم. جوزوا تفضلوا مرحبا بكم. ودي قبل ما نقعد غادي نخليها لك مدام بعثوا لنا ناس زمان. ناس زمان الله الله داوها لك ناس زمان. الله يبارك ميرسي بوكو. في دارك ان شاء الله. نحلها مو بعد ان شاء الله كي نكون وحدي مع منبه مع منبه. يا داكور ان شاء الله كي نكون وحدي نحلها ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو ناصر. بلا مزيه اختي بلا مزيه. مرحبا بكم انكور اون فوا عندي نقولكم صحتكم وصحة رمضانك يسلمك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اي ما سا ما في فريمون بليزير دو فو ريفوار. Tout le plaisir est pour nous. نحن نعيشوا السهرة فريمون تاع مع ناصر تاعنا تاع في الزمان. النحاس في البريق تاع النحاس. لازم نروحوا عند الشرشاليين، نروحوا عند المدنيين، نروحوا عند الجزيريين، ونروحوا عند البليديين. لو تور دو موند. نو هادو هما باش فيت في يعني اون فا بروند الجي مليانه قليعه بليده شرشالي ميديه. هادو بين سته هادو كانت حكمتهم ضربات جزيريه، كانت عندهم واحد اللهجه المكسره كوم قهوه كوم طبسي طبيسي حاجه فوالا حاجه صغيره شكيكونه لبران فيتحه. هادو تسيبيهم عند الناس الشرشال قاعده الله قاعده تاع الله لا لا ما شاء الله دارك يسعدك ما شاء الله خدعتينا مدام والله خدعتينا فريمون بليزير والله ما شاء الله يعني لو ستيل يعني حتى لو بلافون تاعي فيه السنينات. وي السنينات هاك عرفتها من ناس. وهذوك السنينات هذوك نسيبوهم حتى نسيبوهم في العجار. وي ابسولومون. لماذا؟ وي والشبيكه. وعلاش نسيبوهم في العجار؟ يعني يرمزوا على الاسلام ودين الحق والعدل والمساواه ما بين الناس كاسنان المشط. يعطيك الصحة. Il a compris. Dès qu'il est rentré, je savais qu'il allait me le dire. ما شاء الله ما شاء الله. Eh ben encore je vous dis que moi aussi اللي راكم تبعوا فينا صحتكم ما تنساوش تشاركونا. Le bonheur est à l'intérieur de nous. يا ناصر هاو بداني بالمشيطات كما نقولوا. وهذه نهديها لكم. نهديها كاع الى شعب الجزائر. يعني كل شون جلوبالمون. بسم الله بديت وعلى رسول الله صليت عليه الصلاة والسلام ولا بكيت حكيت في منامي نديكم في القصبة ندخلكم وعلى البهجة نزهيكم. عفو مانيفيك كاع يروحوا في الغربة. يعطيك الصحة ناصر يعطيك الصحة. كلام رزين وكلام ميقن ويخلينا نولوا الأصالة تاعنا ونتفكروا الكلام اللي كانوا يقولوا. فيها أصالة فيها الله يبارك. ربي يبقي يستر كما يقولوا. ربي يبقي يستر. دوخني رمضان. اون ديغي با ناصر. الشريبة كما نقولوا الشريبة كانت على تيمها. الشريبة كانت حريرة كانت على تيمها. كيديروا شوربة حريرة ورايحة. الله يبارك يبقى بصحتكم. هذاك نوفالا نزيهة هانية اللي جاتنا لي شعبي فيمينا. وي اليوم on va découvrir on va entendre نعيشوا شوية الشعبي القصبة كما قال لك شرشال ومدية ولا بليدة ولا ils ont presque les mêmes traditions. C'est vrai c'est une question je voulais te la poser il y a longtemps هانية. Depuis ton jeune âge, tu تحبي الشعبي. Oui, depuis mon jeune âge, نحب الشعبي. D'ailleurs, غنيت وسمعت الشعبي قبل ما نغني أندلسي. Parce que l'entourage avec mon père ou mon grand-père نسمع بزاف الشعبي. C'est ton style préféré. C'est mon style préféré. J'adore aussi le حوزي l'Andalousie, mais كما قلت لك سمعت بزاف قبل الشعبي. معنا مدام صالحة avec ses romans. Ses romans, ses contes, sa poésie. اليوم on est bien gâtés. Je suis bien entourée. راني مفشة. والويكاند والويكاند
فوالا. Et pourtant je vous ai pas choisi c'est venu هيك من عند ربي سبحانه لا يجعلها عادة. الله يخلينا ديما مطمومين وملمومين ونتلقاو ديما في سوايع الخير ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. راح تمد لنا شويه تبدا لنا استخبار. وي بسم الله. حنا الدخله تاعنا ديما نبداوها بحاجه حلوه حاجه استخبار ترزن باش نهضروا شويه على الياسمين والفل توالم هذه القعدات. بالفل والياسمين جيتكم والورد ومسك الليل نهديكم بالورد والفل جيتكم بالفل ومسك الليل نهديكم محلى لمتكم يا الحباب ان شاء الله الدور. Bravo. Belle valse. C'est pour vous, hein? Merci pour nous tous. Hein. Et puis on va écouter notre romancière, poétesse et porteuse, Madame Saliha. Madame Saliha, excusez-moi. Dites-nous comment vous êtes entrée dans ce monde merveilleux de contes, de romans, de poésie, et ainsi de suite. Voilà. Alors, la poésie, avec mes deux petits pieds de 11 ans. كان في عمري 11 سنة بديت الجائزة الأولى في فرنسا en 1964. La petite indigène, alors c'était écrit comme ça dans le journal, La Voix du Nord à l'époque, la petite indigène qui maîtrise la langue française plus qu'une française de souche. Et ça, ils n'ont pas aimé comment une petite indigène puisse pouvoir parler cette langue aussi bien et en plus faire de la poésie. Et ça, ils n'ont pas aimé. Donc, j'ai commencé comme ça à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à écrire la poésie. Et puis, vers 20 ans, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelait Parmi les gazelles. Parmi les gazelles, et il a été édité ici en Algérie. Je l'ai édité moi-même à compte d'auteur à l'époque. Il s'est vendu qu'en Kabylie. Et j'adore les Kabyles. Coucou mes amis Kabyles de Facebook et de tout partout. Je vous aime. Vous aimez tout le monde. J'aime tout le monde, mais eux, ils me lisent beaucoup. Tout le monde, parce que vous écrivez pour tout le monde. Oui, j'écris pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Et donc, je suis venue, la poésie, c'était tout petite. Donc, je pense que c'est inné parce qu'il paraît que ma grand-mère, Allah yarhamha, la mère de mon père, qui est Neilia, d'Ouled Neil, voilà, je porte Neilia pour vous rendre hommage. Rendre hommage. Et puis, la romance est venue un peu plus tard, sachant que quand j'étais petite, j'avais de très bonnes notes en rédaction. Il me disait, souvent ma professeure de français, Madame Bertrand, Allah yarhamha, on ne dit pas Allah yarhamha une chrétienne, mais enfin je lui dis quand même. Toujours, Allah yarhamha, elle me disait, Salika, parce qu'on m'appelait Salika, un jour tu seras écrivain. Et ça m'est resté dans la tête. Est-ce que c'est ça qui a fait le déclic? Est-ce que c'est ça qui... Voilà, depuis. Et je me suis mis à la romance, écrire des romans. Puis après, ça a été les nouvelles qui sont plus difficiles à écrire. Et puis les contes pour enfants qui m'ont bercée. Et que grâce à mes enfants, quand je les élevais, avant de les faire dormir, je leur raconte une histoire que j'ai inventée. Oui. Nous savons tous ce que c'est qu'un conte. C'est vrai, une histoire qui commence par il était une fois, qui se termine. Exactement. Ils vécurent heureux. Voilà. Et quand j'ai inventé ce conte, et quand je voyais les yeux bien ronds de mes enfants, je me disais, ça va marcher. Et le lendemain, je l'écrivais. Très bien. C'est de la volonté. Donc, pour répondre à ces jolies dames, puisque c'est la femme qui nous envoûte en ce moment, je m'excuse, ça devrait être le rôle d'un homme, mais je le fais. Parce que j'aime les femmes, je suis femme et j'aime les femmes. J'aime les femmes, elles sont mes filles. Je dirais qui venait à Hania. Oh, toi, femme, femme, femme. Rien qu'avec des mots, tu sais m'enivrer. Et moi, comme un sot, je ne fais que t'écouter. Allahu Akbar. Voilà.
Oh toi, femme, 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 dans tes bras château, tu m'as enfermée avec tes sortilèges, et comme un bourreau, tu m'as tendu un piège. Oh toi, femme, 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 tu m'as séduit, ô succube démon, pour faire de ma vie qu'un abîme profond. Je suis en dessous de tes pieds. Magnifique, vous êtes une femme exemplaire. Moi, je vous admire. Hein. On va lire الحس اللي يقرا الحس. ناصر communique avec الحس. Voilà. ماشي النحاس النحاس ينطقوه لنا الزمان. Ce n'est pas moi madame. C'est-à-dire هذه حاجة ربانية. يعني واحد يأمن بالله حاجة ربانية. C'est-à-dire احنا ندخلوا dans la pièce théâtrale. Oui. D'accord. C'est-à-dire في زمان كان العالم العلماء c'est eux qui donnaient les ordres aux artisans ماشي العكس ذلك دوكا الارتيزون اللي يمد العالم. وي c'est-à-dire ولا الارتيزون ولا يمد العالم دوكا يقول لك مون جو سوي ان ارتيست نخدم انا. لا انا شفت دون لا سيراميك دون الكويف سيتي لي كاع كاع لي ميم موتيف. J'avais trouvé la tulipe, j'avais trouvé السيسان. كاع تيبيهم في النحاس. لماذا النحاس هذا؟ النحاس كانت عنده علاقة دخل في الحضارة الإسلامية. الحمد لله. هايلك النحاس يلتق معاه. هايلك لهنا وي. ولا هنا كاين هليل. وي. أصفر. هذا يرمز إلى القوة البحرية. هايلك لهنا. Voilà. Voilà, donc c'est une histoire, c'est une longue histoire de من العهد العثماني. من العهد العثماني. حتى هذا مع هذا عنده علاقة. هذا. وي. هذا تاع الائمه. بسم الله. هذا ان شاء الله باذن الله. حتى وعنيسنا واحد الحاجه نهديه الامام نتاع تلوم تاع تيني. C'est un magnifique cadeau, voilà. J'aimerais parler de ce tchbouk. On appelle tchbouk تاع النحاس. Voilà, on appelle tchbouk تاع النحاس. انا ما نعرفش tchbouk. انا اليوم عطيتي لي اسم شباب. احنا نروحوا لهذا. احنا نروحوا لهذا. هذا il avait 3 appellations en Algérie. باللغة العربية يسموه المد النبوي. بالجزائرية يسموه المدنبي وبالقبائلية يسموه أمدنبي. Il communique avec النحاس. On va voyager. قعدتنا راهي نحاسية. On va écouter encore. La chanteuse. Hania, elle va nous donner un petit extrait, Hania. Oui, pour une chanson pour Chabi, bien sûr. Une chanson pour le Hachmi Grouabi, Allah yarhamou. Je lui rends hommage à travers. Inch'Allah, voilà, un grand maître. Abadan Amari Mansi. أبدا عمري ما نزيد نتلفت ورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه طفت شموعه كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هوالي كل شي ما صار بقات قصة وغير حكاية طفت شموعه طاح عليه نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه الخدعة والرشوة وشفايا بعين القرد يضحكوا على اللي يشريه إذا حقك كان باين يصدعك المرايا القضيب بشطارته يغم ويغطيه يحطم المظلوم ويزيد الظالم عينايا غاب الحق والباطل انتصر
تهتم عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد تلفت ورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه اطفت شموعه كلها حتى للنهايه ما باقي في البال غير راحه بعد هوالي كل شي ما صار بقات قصته غير حكايه اطفت شموعه تحليل نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه جلي همومك في العاشيه لا تدري باش ياتيك الصباح لا وفي السحر دير الحوميه وفني فنونه مع الملاح يا ساقي قوم صياد الزوجين الله وسقينا عن غفلة الرقيق على حديرة بحد السهيرة الشمس ومالت إلى المغيب على حديرة بحد السهيرة الشمس ومالت إلى المغيب يعطيكم الصحة الله يبارك ميرسي لا داتنا رجعنا 20 هذه داتها لكم ليكم في خاطركم سي لا ميور شانتوز صحيح il a signé c'est bon il a signé merci beaucoup merci on apprend toujours voilà يعطيك الصحة هنية يعطيك الصحة merci beaucoup très grande réussite ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي وزيدوا زين نشوفوا كل نسمعوا bien sûr ان شاء نقعدوا عجايز ان شاء الله يا ربي نكبروا معاها خلاص نكبروا معاها نقعدوا عجايز bah écoutez Saliha quand c'est madame elle va nous conter elle compte voilà avec un Samy donc j'ai choisi celui-là le serpent et la pomme. Ce conte raconte l'histoire d'un petit enfant noir. Pourquoi noir? Parce que à la fin de ce conte, j'ai pour habitude en tant que conteuse de donner une morale à ces enfants-là, qu'ils ont besoin. Et dans ce conte, la morale, c'est l'eau. L'eau est un trésor, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et le serpent et la pomme, voilà, la source de la vie. Et ce petit garçon que j'ai appelé Karoumé, en français, mais Karoumé, qui vient de Karam, est un enfant orphelin. Mais toute sa famille, c'est le petit village. C'était des cases. Et cet enfant mangeait dans une cage, dormait dans une autre, buvait dans une autre. Mais l'eau, il avait sa ration d'eau, comme tout le monde. Et cette ration, lui, il a décidé de l'offrir à un arbre. Et donc, il s'est mis à marcher dans le désert. Il marchait dans le désert. Un jour, sous un bananier, il a vu un pommier. Un pommier en plein désert. Mais il a trouvé son pommier. Donc, imaginez l'enfant, parce que ça va être... surpris. Non, l'enfant qui marchait avec sa petite goutte d'eau, donc il avait déjà tout perdu, hein. Mais dans sa tête, il avait toujours l'eau. Arrivé, il a arrosé le pommier. Et de jour en jour, il le voyait grandir. Un jour, le pommier a donné une pomme. Et cette pomme, l'enfant, il s'est adossé contre l'arbre et il s'est dit, même le sorcier n'attend. Le sorcier تاع الفيلاج تاعهم voilà dans l'Afrique noire ils ont des sorciers donc bref et cet arbre a grandi et puis voilà la pomme bien mûre et tout ça était prête à être cueillie. Au moment où il allait la cueillir, et un serpent s'est enroulé sur elle. Et le serpent, il dit, c'est ma pomme. L'enfant dit, c'est la mienne. Et au moment où il allait la croquer, le serpent, l'enfant, après,
il s'est battu avec le serpent. Il drop féminin, et à un moment donné, il a ouvert les yeux. C'était un magnifique rêve, mais cauchemar, et dans les yeux, c'était un bâton qu'il avait, et non pas un serpent. Très bien. Voilà. Et le conte ici, c'était pour dire à l'enfant... Non, mais il a vu en rêve. En fait, j'ai pas voulu dire que l'enfant en rêvait. Voilà. Et pour dire que l'enfant... Mais quand il s'est réveillé, l'enfant, la première chose qu'il a fait, quand on lui a donné de l'eau, il a dit, je vais aller arroser le bananier. Et c'est pour montrer aux enfants. D'ailleurs, vous qui avez l'eau en profusion, en abondance, épargnez l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Merci Saliha. Tes magnifiques, tes poèmes, tes romans, tes contes sont extrêmement magnifiques. Merci. C'est gentil. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Donc, oui, c'est vrai. Vous m'avez offert des chansons, un conte, un poème. Donc, je vous offre le bouqala. Oui. أنا أقول لكم ثقيلة في الميزان وخفيفة في اللسان واشهدوا بها يا ملائكة السماء والرحمن قدام ربي ونبي نبينا عليه الصلاة والسلام. نرميو لأخواتي من البنات اللي عندها خاتم ترمي داخل. بسم الله. نعمرو باش حنا نقولوا الماء ينحي تقاف. فوالا حنا نديروا الفال. نرمو الخويتمات تاعنا كيما كانوا يديروا نو زغير غرومير الله يرحمهم. لا بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى صحابها رضيت. فال يا في الفال يا فاتح 7 قفال جيب لي الفال من كل مكان. فوالا دوك كان ان ريبون فوالا ولا نعقد ولا انت عقده تعقد كوب لا فلفوله ومن بعد تعقد لنا. شكون اللي حتقول بقاله تاعها الاولى تعقد؟ هي عقدت. الا تو فاني دير بقاله صالحه. بقاله وي بيان سور. ما عنديش بقاله بس جوني اكري اون لسا. لمة الأحباب احنا اخترناها فيها كل مواهب اللي سمعناها وشفناها. الله يبارك. ايه بس بيان لما الله يخلينا ديما من المؤمنين ان شاء الله مطمومين ان شاء الله. هانيه بقاله ليك هانيه. يا زهرة افتحي العقدة وخليها تعقد لك. نعملوا عقدة واحدة أخرى. عقدة واحدة أخرى ونبي واللي عليها حبيت نوي البقالة. فوالا. يا زارع القمح في اللوح ما تحصد غير غبارو واللي قلبه مجروح وجهه يعطيك خبارو. تاع الصحة. الوجه يكشف. الوجه يكشف كلش. الوجه يكشف كلش. فوالا. سي لا فيترين يعطيك الصحة. سي لا فيترين. وانا نقول لكم بيدي قطعت اللحم وعملت له بزارو بودني سمعت الكلام وعرفت من قالوا. يا قايل الكلام قول لا ترتاح اسمع في غبته وخلي العديان تنبح. الله اكبر. صافي عندك يناضخ. هي مش بقاله بصح مالي شابه. هي شابه. لا لا اصحاب بيان سور. المسفوف ناصر المسفوف بالبينه قريب يأذن بالبينه. هذه في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام كانت كما نقولوا قاعده فاطمه الزهراء والرسول عليه الصلاه والسلام قالت له يا سيدي وش قصه هذيك الدويده اللي ماخذه الطريق وقالت لك يا شفيق ويا رفيق امنع حضيماتي من حريق قدام لا يصير دقيق. قالها يا فاطمه يا بنتي اطلعي لسريرك ورضعي صغيرك وقولي يا نور يا نور يا عالم يا في قيعان البحور يا عالم يا في قلاق الطيور اتيني بجنتك الخضراء لحيوطها لبان مسك وزعفران ومساكها تفحفح وصلت عليك يا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. عليك الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله. يقول اللي قالها نهار الاثنين يلقى في قبره جبلين واللي قالها نهار الخميس يلقى في قبره انيس واللي قالها نهار الحد يلقى في قبره احد واللي قالها يوم بعد يوم عظمه زاد امس ومات اليوم. Ah là, c'est magnifique, c'est beau, hein? C'est trop beau. Ah, quelle belle parole. Belle parole. C'est-à-dire que ce sont des paroles qu'on doit véhiculer pour nos enfants qui doivent... Voilà. Et la vie continue. Qu'est-ce qu'il veut dire par avant nous aide en disant tous les jours ça? C'est comme si les péchés que tu as fait aujourd'hui seront effacés. Voilà.
هذا حديث ربي يحميك الخير. قولوا كلامكم راه وصلني، والله ما فيا مسالة دنيا، على زهو الدنيا كرهوني الأحباب، قهرتوني بالكلام من غير سباب، أنا سعدي زيان وسعد عدايا خاب. Vous pouvez me dire et me dire encore. Tout ce que vous dites m'est parvenu. Je jure par Dieu que je n'ai rien de mauvais en moi. Pour avoir aimé la vie, mes amis m'ont abandonné et ils m'ont blessé par leur médisance. Ma chance s'est redressée et celle de mes amis a échoué. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. On va écouter Nasser. J'en ai une petite pièce théâtrale. Très bien. معنا الزمان. يلا الله. نحن نعيشوا ensemble. D'accord. Oui. بسم الله بديت وعلى رسول الله صليت. عليه الصلاة والسلام. دارنا عالية وغالية. كانت فيها دبنونة وصايمة. سلطاني مذهب والموزونة الغالية. عاشوا ناس راحوا ناس وبقى غير نحاس. مستغفر الله. شكون نتايا؟ انا يا سيدي نتايا نصر الدين حاج حمو من الصفارجيه، يعني بايع النحاس في كريم بالقاسم. وانتوما شكون؟ حنايا ناس زمان، حنايا شفناك، حنايا حبيناك، جبناك في نحاسنا، ديناك في بحر الغامق، قريناك، ثقفناك في سرنا. شكون اللي جابك لعندنا؟ باش جيت لعندنا؟ بحب الجزائر يا سيدنا. سيدي هذا وليدنا وليد دارنا، هذا جاي يحكي ويقرا نحاسنا. شعلوا القنادر فوق الشيشقات، شعلوا القنادر فوق الشيشقات وخليه يدوي على نحاسنا. والسلام عليكم وتحيا الجزائر. تحيا الجزائر. فيف نوتر الجيري، فيف نوتر الجيري. ميرسي بوكو. ان شاء الله. ديما ان شاء الله خير، ديما مطمومين من المؤمن ومتحبين ان شاء الله. الله يخليك متحبين ان شاء الله. يعطيك الصحة. ما ننساش ثاني عندي بنتي هبه وبنات خويا ربي يرحمهم شيماء وباتول. هذه نحبكم ونحبكم. ربي يخليهم لك، ربي يعزهم فيك ان شاء الله، بنات خويا وبنتي وليداتي وكاع ولاد الحومه والناس كاع الجيري والناس تيليملي. كيف دوكا حين نسمعوا استخبار بيناتكم ان شاء الله. تاع استخبار. متى يا كرام الحي عيني تراكم، متى يا كرام الحي عيني تراكم، واسمع من تلك الديار نداءكم. Je reviens dans ton désert habiter ton âme. Celui que j'avais quitté hier te laissant dans les feux, les flammes. Là-bas, il n'y a que la guerre et des larmes. Je reviens m'isoler de tous ces fourbes gens, redécouvrir tout ce que j'avais perdu, que ni avec l'affranchissement ni avec le temps m'ont vraiment disparu de mes souvenirs d'enfant. Ces dates scellées que j'aimais crues. أمر على الأبواب من غير حاجة، أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. Je reviens en toi m'accomplir, toi qui m'as vu naître, grandir et m'épanouir, toi l'homme qui devait m'être. Pourquoi m'avoir laissé partir à des milliers de kilomètres? أمر على الأبواب من غير حاجة، أمر على الأبواب من غير حاجة،
من يراكم حرمت بك نعاسي يا ميرة الرياض حرمت بك نعاسي يا ميرة الرياض. Je reviens dans ton silence absolu que tu as su préserver contre toutes les imprévus qui pourraient surprendre ta destinée, lui faire changer de vue pour notre monde déguisé. Je reviens, personne je ne veux pour seule compagnie, ma solitude, mon émoi, mon unique guide vers tes yeux, havre de paix et de quiétude, là où brille le soleil des gens heureux, me blottir dans tes bras et leur mansuétude. Merci. Merci beaucoup. Merci, extrêmement magnifique. T'es comme ça. Et puis je vois derrière. Voilà, je vous offre un cadre de Cheikhna عمر الزاهي اللي نحبوه بزاف. un artiste très modeste ونحبوه محبوب بزاف et très populaire. نطلبوا له الشفاء العاجل ان شاء الله. C'est une photo actuelle. Mon père qui a fait ce cadre, c'est un artiste peintre, Abdelrahman Bakhti. Voilà, un cadre. Oui, on va saluer, le saluer. Merci beaucoup, Yaté. Voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà. Merci, c'est vraiment. Et je rends hommage à les maîtres تاع الشعبي اللي ماتوا الله يرحمهم واللي مازالهم عايشين ربي يطولهم في عمرهم. Voilà, ان شاء الله يا ربي. Et je veux, c'est la fin de l'émission. Oui, c'est la fin. Ah oui, on peut faire un petit coucou. Bien sûr. Oui, je veux embrasser mon fils Wassim et mon mari, et toute ma famille, mes parents, mes frères. Voilà, et toute ma famille en France et en Algérie. Voilà, j'embrasse tous les gens de là-bas et d'ici, d'ailleurs et d'ici. J'embrasse toute ma petite famille, ma petite fille Nadine qui doit me regarder certainement, et mes enfants, mes petits-enfants, tous les gens d'Ouled Djelel que je connais, tous les poètes et poétesses de Facebook, les amis, et puis tous les fans de Facebook. Et puis mon futur scénariste. J'en fais partie. Donc, Inch'Allah. Moi, je vous dis ça, hasroukoum. Et encore pour la prochaine fois. À très très bientôt. Inch'Allah. Bien sûr. Je vous propose une chanson à tous les Algériens, يا بنات الجزائر. سامي الجزائري الله يرحمه. الله يعطيك صحة. يا بنة الجزائر يا بنة الجزائر اللي خليتوا عقلي حاير يا بنة الجزائر يا بنة الجزائر يا بنة الجزائر اللي خليتوا فكري حاير يا بنة الجزائر اللي خليتوا فكري حاير لا 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 على زينكم نقول على زينكم نقول على زينكم نقول سروال شلقة وحرمة الفتول ياك سلف بودور في الجزائر لاقيت غزالي يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر اللي خليتوا فكري حاير يا بنات الجزائر اللي خليتوا فكري حاير كل سباع بصنعة كل سباع بصنعة كل سباع بصنعة بنظرتها تذوب الشمعة يكفي نهار الجمعة في الجزائر لقيت غزالي يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر اللي خليتوا فكري حاير يا بنات الجزائر اللي خليتوا فكري حاير عجبتني بنية يا ناس عجبتني بنية عجبتني بنية بنت الجزائر عربية
عجبتني بنية عجبتني بنية بنت الأندلس عربية رمبا قلت لها منين ذاك الزين واش ذاك الزين الحجب والعين سميتك جزائرية الحجب والعين الحجب والعين سميتك أندلسية عجبتني بنية يا ناس عجبتني بنية عجبتني بنية بنت الأندلس عربية عجبتني بنية عجبتني بنية بنت الجزائر